दर्शक बंधु जदि आपण मानकर मेष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकु जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा एमानंक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं जंत्रणार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थारे खुशी फेरिबाकु जाउछि। सूर्य एवं बुधंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबा पई जाउछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबाकु जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मेष राशि होइथाए तेबे वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु आपणकर पूर्वरु जहाँ भी कष्ट समस्या थिला ताहा सरस्वती पूजा अर्थात फेब्रुआरी मासरे दूर हेबाकु जाउछि। तो फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन रे कौन सबु परिवर्तन हेबाकु जाउछि आसंतु जानिबा, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि रे आधारित अटे। तो दर्शक बंधु राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशिटी हेउछि मेष राशि एवं मेष राशिर राश्याधिपति हेउछन्ति मंगल, जे कि फेब्रुआरी मासर आरंभ रे आपणकर तृतीय भाग रे विराजमान रहिबे। आपणकर द्वितीय भाग रे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, षष्ठ भाव रे विराजमान रहिबे केतु, दशम भाग रे विराजमान रहिबे सूर्य एवं बुध, एकादश भाव रे विराजमान रहिबे राहु एवं द्वादश भाव रे विराजमान रहिबे शुक्र एवं शनि। तेबे दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो दर्शक बंधु कुंडलीर प्रथम भागटी होइथाए आपणक स्वास्थ्यर भाग एवं आपणक प्रथम भागर अधिपति हेउछन्ति मंगल, जे कि आपणकर तृतीय भाग रे विराजमान अछन्ति एवं एही मासरे मंगलंकर कोनोसी भी राशि परिवर्तन हेबार नाही। एही फेब्रुआरी मासरे केवल दुईटी ग्रहंकर गोचर हेबो, जे कि बुध ग्रह एवं सूर्य, जे बुध 11 तारिख पर दशम भागरु एकादश भाग को चलन करिवे एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर दशम भागरु एकादश भाग को चलन करिवे। तो दर्शक बंधु मंगल जो आपणकर तृतीय भाग रे विराजमान रहिछन्ति, तो तृतीय भागटी होइथाए साहस एवं पराक्रमर भाव, आपणकर शक्तिर भाव एवं छोट छोट भ्रमणर भाव। दर्शक बंधु एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य तो भल रहिबो, किंतु अधिक चिंता करिबा फलरे एवं बहुत अधिक यात्रा करिबा फलरे किंबा अधिक मोबाइल एवं ऑनलाइन काम करिबा कारणरु आपणक मध्यरे आलस्य देखा देई पारे। तो जेहेतु मंगल आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछन्ति, अत्यधिक यात्रा कारणरु आपणकर मुंडबिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तृतीय भागटी को कुंडली रे भल बोली माना जाई न थाए। एहा व्यतीत आपणक स्वास्थ्य रे बड़ कोनोसी समस्या देखा देउ नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणक शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। दर्शक बंधु कुंडलीर पंचम भागटी होइथाए आपणक शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भागर अधिपति हेउछन्ति सूर्य, जे कि आपणकर दशम भाग रे विराजमान अछन्ति एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर दशम भागरु एकादश भाव को चलन करिवे। 13 फेब्रुआरी को जेतेबेले से तांकर राशि परिवर्तन करिवे, मकर राशि रु कुंभ राशि को चलन करिवे, सेतेबेले तांकर नजर पंचम भाग उपरे रहिबो। तो 13 फेब्रुआरी पर आपणक पाठपढ़ार समय बहुत भल रहिबो। तो 13 फेब्रुआरी पर जदि आपणकर कौनसी परीक्षा अछि तेबे आपणक परीक्षा बहुत भल रहिबो, कारण 13 फेब्रुआरी को सूर्य एकादश भाग रे रही सप्तम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाग को देखिबे
ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏକାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ମାସରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ରହି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାଗକୁ ହିଁ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଧନର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଶନିଙ୍କର କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ପ୍ରଥମରେ ଅବସ୍ଥାନିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।